Advokaturu doživljavam kao najtežu i najlepšu profesiju koja postoji. To je nešto što se može uporediti sa lekarskom pomoći ili drugim sličnim profesijama koje su veoma humane, a ja sam i za advokaturu siguran da je tako. On je bio važan od kad je osnovan, zato što je spadao u prve časopise te vrste i on je zaista jedan od malobrojnih časopisa koji ima toliko dugu tradiciju. Objavljivao je povremeno i članke koji su imali naučnu vrednost, ali ne mnogo. Međutim, mi smo kasnije smatrali da upravo taj kontinuitet u izlaženju 12 brojeva godišnje, što je malo ko drugi mogao da omogući sebi, daje priliku i za izražavanje naučnih stavova i da se, kada je to već bilo uvedeno, onda i glasniku prizna taj status. I uspeli smo u tome. On je bio jedno vreme rangiran dosta nisko, ali posle toga je dostigao nivo, recimo, časopisa kakav je Pravni život ili možda i zbornici nekih fakulteta. Tako da je Glasnik danas sa statusom naučnog časopisa i predstavlja jednu bogatu riznicu i veliki prostor za sve advokate, a i širu stručnu javnost za objavljivanje svojih radova i uticaj na ono što je upravo i bilo cilj kod osnivanja Glasnika, na šire društvene procese, na ukazivanje na probleme u društvu, na kreiranje zakonodavne politike, na kritiku loših zakonskih rešenja, kao i radi razmene iskustava svih advokata. Prilikom objavljivanja prvog broja Glasnika, tada pod nazivom Glasnik Advokatske komore za Banat, Bačku i Baranju, u uvodnoj reči tadašnji predsjednik Advokatske komore Vojvodine, dr. Stevan Adamović, je kao cilj osnivanja i kao osnovnu svoju želju zašto je pokrenut časopis naveo opštu želju svih advokata za jednim takvim glasilom, a potrebu je obrazlagao time što cilj Glasnika bi trebalo da bude i uticaj na javno mnjenje radi zaštite interesa advokature, kao i uticaj na zakonodavnu politiku koja je u tom periodu bila raznolika i šarena, imajući u vidu razjedinjenost teritorije. Moramo da imamo na umu da je tadašnja generacija advokata koji su stvorili advokatsku komoru u Novom Sadu bila generacija doktora nauka i advokata koji su već imali staža kako u Ugarskoj, tako i u Austro-Ugarskoj advokaturi. Glasnik je neprekidno branio profesiju, ali ne Glasnik, nego pre svega Advokatska komora. I Advokatska komora, koja se tada zvala Advokatska komora u Novom Sadu, a koja je sukcesor komora iz Subotice, Temišvara i ovog Segedina, koja je počela da radi 21. godine pod tim nazivom, je već za narednu godinu imala godišnji izveštaj u kome osuđuje niz loših pojava. Tako da, kad vi danas čitate taj godišnji izveštaj, stičete utisak da je to bio jedan vrlo konstruktivan putokaz za to kako izaći iz krize. Bio je mali broj sudija, bilo je pitanje koji jezik se upotrebljava u sudskom postupku. Sudije su zbog niskih plata napuštale svoja zanimanja. Sve je to našlo odraz u
reakcijama advokatske komore, pa posle i u glasniku. Ličnost doktora Stevana Adamovića je također značajna. Kao mlad doktor pravnih nauka više je naginjao ka liberalnim idejama, ali ne zanemarujući i nacionalni predznak. Bio je član, odnosno poslanik Ugarskog parlamenta na listi, čini mi se, mađarskih liberala, a bio je i poslanik Hrvatskog sabora. Nakon 1918. godine postavljen je za prvoga gradonačelnika Novog Sada sa ovlastima velikog župana. Na ovoj funkciji je ostao sve do 1921. godine, kada je na lični zahtjev tražio razrješenje, a faktički je to bilo zbog osnivanja advokatske komore u Novom Sadu. 20. godina 20. veka u ekspanziji bila industrializacija, odnosno elektrifikacija. Tako da se rad kancelarije doktora Adamovića usmeren ka stvaranju elektrifikacije na ovim prostorima. Ta njegova praksa i iskustvo bila je podloga kasnije za materijalno jačanje advokatske komore Vojvodine. Od 1959. godine, kada je stupio na snagu Zakon o nacionalizaciji stanova i najamnih objekata, sve je to nacionalizovano. Zakonom o restituciji uopšte nisu predviđeni objekti koji su bili vlasništvo fondova. Jer ova zgrada, pored i ti lokali koje sam nabrojao, su bili vlasništvo fondova, odnosno penzionog fonda advokatskog, i odbijena je komora. Predmet je sada u Strasburu u Sudu za ljudska prava. Advokati su u to vreme bili u jednoj krizi koja nije dugo trajala i koja je bila politički prouzrokovana. Očigledno da oni nisu bili omiljena profesija, nisu ni dan danas na kraju krajeva, ali posle Drugog svjetskog rata pogotovo. Svaka profesija koja sebe smatra slobodnom u odnosu na pravosuđe, na pravni sistem i državu, ne može biti lako prihvaćena u nekoj vrsti političkog apsolutizma. I to je bila kriza advokature. Mi smo u komori imali čak i jednu vrstu prinudne uprave tada, ali advokatura je to izdržala i mi smo uspeli brzo da vratimo tu svoju samostalnost i da je održimo do današnjih dana. 1952. godine se obnavlja rad Glasnika, kao i same advokatske komore Vojvodine nakon Drugog svjetskog rata, i na čelo Glasnika tada kao glavni odgovorni urednik dolazi kolega Milorad Botić, koji je na mestu glavnog i odgovornog urednika proveo punih 20 godina, isto kao i na mestu predsjednika advokatske komore Vojvodine. Za ovaj period je bitnija je 72. godina u tom smislu, jer tada dolazi do takozvanog perioda krize. Kao mlad advokat ja sam bio tada član uređivačkog odbora Glasnika, a glavni urednik je bio poznati naš advokat Milorad Botić. To je bio onaj period kada je došlo do borbe protiv takozvanih liberala i tada je partijski aktiv koji je postojao u komori
osudio delatnost glasnika i tražio je ostavke. Većina članova uređivačkog odbora podnela ostavke. Ja i Oliver Novaković nismo podneli ostavke jer nismo ni bili članovi partije. Međutim, smenjeni smo. Ja sam posle vraćen u Glasnik, sarađivao sam i nakon toga u Glasniku i ta kriza je kratko trajala. Ali to je, kažem, jedna od delatnosti advokatske komore, a advokatska komora je išla svojim putem i njena nezavisnost nije bila ugrožena. 1981. svom nazivu Glasnik dodao i odrednicu časopisa za pravnu teoriju i praksu, koja nije bila samo formalan dodatak imenu, nego je i predstavljalo taj kvalitativni iskorak u razvoju Glasnika. A kao posljedica toga je došlo i do toga da je 1988. godine ukazom predsjedništva SFRJ Glasnik odlikovan ordenom Zasluge za narod sa srebrnom zvezdom. Glasnik je, odnosno upravni odbor, su u tom pogledu osuđivali sve zločine i podržavali su Međunarodni sud koji je osnovan kao sud koji bi imao, kome se pružila prilika da neke od tih stvari reši na način koji će ovde, ajde da kažem, pomoći da se raščisti sa prošlošću negativnom. Drugim rečima, mi smo smatrali da je to potrebno zbog toga što nismo verovali da bi svi ti procesi mogli da se na nepristrasan način odvijaju u našoj državi. I mislim da tu nismo pogrešili. Glasnik je oduvek bio neodvoljivi deo Advokatske komore Vojvodine. I uvek je bio na neki način glasnogovornik razmišljanja članova Advokatske komore Vojvodine. On je nastojao da na jedan sublimirani pravno-filozofski način izrazi svoje stavove o svim aktuelnim pitanjima koja su se javila u vremenu kada je pojedini broj časopisa izlazio, ali i o pravnim pitanjima uopšte koja su oduvek bila u fokusu interesovanja pravne, ali ne samo pravničke javnosti. Malo ko zna da su sudstvo i advokatura na teritoriji današnje Vojvodine stari 270 godina u novijoj istoriji. Upravo ove godine se to navršava. Naime, kada je Novi Sad stekao status slobodnog kraljevskog grada 1748. godine, on je stekao i pravo da magistrati sude, da se formiraju sudovi, da postoji glavni sudija, neki senatori koji su mogli da se time bave, ali je u maju mesecu iste te godine dobio pravo da pruža pravnu pomoć uz naknadu izvesni Jozef Demković, koji je bio fiskal i koji je zapravo dobio pravo da se na neki način bavi advokaturom. Advokatura dobija svoj prvi zakon u bivšoj carevini 1851. godine. Komorski način organizovanja predstavlja prekretnicu i obezbeđenje samostalnosti advokature.
dakle na ovim našim područjima, i to da budem precizan, na području Bačke i Banata, su te dakle komore osnovane 1875. godine. Prema tadašnjem ustrojstvu pravosuđa postojali su kraljevski sudbeni stolovi u Subotici, u Segedinu i u Temišvaru. Nakon Prvog svjetskog rata delovi komora u Subotici, u Segedinu i u Temišvaru će pripasti novoformiranoj advokatskoj komori Novog Sada pod tadašnjim nazivom i kasnije to prerasta u Advokatsku komoru Vojvodine. Imamo više članova nego ikada do sada. Dakle, u Advokatskoj komori Vojvodine je oko 2300 advokata i oko 700 advokatskih pripravnika, dakle ukupno oko 3000 članova Advokatske komore na području Vojvodine. Imamo sedišta ogranaka naše komore vojvođanske u mestima sedišta naših viših sudova, što će reći da unutar AKV postoji ogranak u Novom Sadu, u Somboru, u Subotici, u Zrenjaninu, u Pančevu i u Sremskoj Mitrovici. Advokatura je samoregulišuća i nezavisna profesija. Tako je propisano i zakonom i našim drugim aktima i ono što nam daje privilegiju kroz takve propise i kroz naš trud da to tako ostane, to je da nismo podložni aktualnoj političkoj situaciji, niti smo u obavezi da se pokorimo onome što smatramo da je loše, a što se trenutno događa u državi, pogotovo ako se to tiče advokature ili ljudskih prava. Mi jesmo u jednoj vrsti permanentne borbe sa izvršnom vlašću, sa zakonodavnom vlašću. Naime, svedoci smo toga da se pokušavaju usvojiti takva zakonska rješenja koja će advokaturi ići na štetu. Vrlo je poznat slučaj iz 2014. godine kada je stupio na snagu Zakon o javnom beležništvu. I onda se ispostavilo da glas advokature daleko dopire jer može da spreči državu u normalnom funkcionisanju. To je trajalo više od 4 mjeseca i nakon tog perioda, negde na početku 2015. godine, je došlo do sporazuma između advokatskih komora i Ministarstva pravde i mislim da smo izašli možda ne zadovoljni, ali svakako sa jednim iskustvom da sa advokaturom treba graditi partnerske odnose, a ne konfliktne odnose. Nažalost, ono što moram da kažem, to je da je u pristupnim pregovorima advokatura svrstana u poglavlje usluga, a ne u poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i vladavinu prava. Što je velika greška i što predstavlja zapravo, po mom utisku, pokušaj smanjivanja značaja advokature. Advokatura jeste deo pravosuđa i mi moramo biti priznati u nekim ustavima poput Ustava Slovenije. Čak izričito i piše da je advokatura deo pravosuđa. U zakonu o advokaturi Hrvatske stoji da je advokatura pravna pomoć, a ne usluga. Dakle, treba da se vodimo za dobrim primjerima, a ne za lošim primjerima. Ne da smanjujemo nivo kvaliteta rada advokata zarad smanjenja uticaja advokata u društvu, već naprotiv da poboljšavamo način rada advokature, što će dovesti do većih prava građana. Jer građani svoja prava ostvaruju upravo uz pomoć advokature. To treba da je i u interesu svake vlasti, pa tako i ove koja je trenutno aktualna. Stalno nam preti sakaćenje nezavisnosti naše profesije, jer se dosta često govori o tome da je advokatura jedna obična usluga. Prema tome, kao da odete kod Šnajdera. Mi smo ubeđeni, jer mi znamo da advokatura nije obična usluga, već je to specijalizovana služba koja građanima služi za pravnu pomoć i za zastupanje. Ako bi advokaturu stavili u domen slobodne konkurencije, kodeks naše profesionalne etike bi možda postao suvišan. A mi smo jedna od profesija uz lekarsku koja ima najstariji kodeks te vrste, ne bez razloga.
ne bez razloga, upravo zbog rizika koje nosi ta profesija i zbog vrlo tanke granice između onoga što jeste i nije dopušteno. Lako je koristiti floskule o zaštiti interesa građana. Lako je govoriti o tome da bi pristup pravdi trebao biti jeftiniji. Lako je govoriti o tome da je u svim društvenim oblastima, pa i u ostvarivanju prava građana i pravnih lica, da je potrebno više demokratizacije. Međutim, mislim da ove floskule nisu sposobne da izdrže jednu ozbiljnu stručnu kritiku i manje više predstavljaju populizam. Mi nismo tu da građanima uzimamo novac i da ga stavljamo u svoje džepove, nego smo tu da građanima pružimo zaštitu u slučajevima kada im je ta zaštita neophodna, da im pružimo pravnu pomoć i svako ko se našao u bilo kakvom ozbiljnijem problemu može da shvati koliki je značaj i koji je domašaj kvalitetnog advokata. Kvalitetnih advokata ima veoma mnogo, a na tome da ih bude još više, Advokatska komora radi više nego ikada ranije, a to je prvenstveno kroz rad Akademije Advokatske komore, jer Akademija Advokatske komore radi na konstantnom obrazovanju i unapređenju znanja advokata. Biti advokat nije lako. Ono što je bitno u advokaturi, pored potrebne, veoma temeljne opšte kulture i jedna posebna pravnička kultura, barem je to moj ideal advokata, sa vrlo utemeljenim etičkim i moralnim stavovima koji zapravo su neki promoter i pokretač svakog posebnog postupka advokata koji preuzima u svojoj advokatskoj delatnosti. Ova profesija uopšte nije laka, a sa druge strane veoma je lepa. Odnos građana ili nekih pojedinaca prema advokaturi u smislu negativnog odnosa je, po mom mišljenju, rezultat predrasuda. Ne verujem da je to rezultat loših iskustava sa advokatima, nego rezultat toga da niko ne želi da, ako ne mora, ima posla sa advokatom, kao što niko ne želi, ako ne mora, da ima posla sa lekarom. To što mi nismo omiljeni, zasluga je malog broja advokata koji prave ekscese i zbog toga smo na lošem glasu svi. Ali nismo omiljeni upravo zbog te vrste autonomije s kojom se često država ne miri.